हाय दोस्तों वेलकम टू द बैक टू माय चैनल। भाई तुम कि भल थे तुम द्वारा मुझे मस्त रही तो आज नुआ ब्लॉगिंग तुम भाई आई भाई फिर से नुआ ब्लॉगिंग। तो भाई एबे देख मु गोटे जगह जाऊँगी से जगह जड़े भाई अच्छा सेपटू देखिपे सेपटू कौन कईया बिंदुंट आटा मुझे खाई सी खाली बिंदुंट मुझे खाई बर्तमान से जी कईया खाई है से बिंदुजी देख है ये गचर कि भल फली ना कि सी खाऊँ आ तो गाइस एबे देखो आम गाँव बहुत शीत कहीं बोले भाई दारिंगबाड़ी एरिया भाई सेमती द्वितीय काश्मीर बोले से कहती। तो भाई कौन करवा भाई जदि भाई बुलायापी आसो बोले मत निश्चय टे कमेंट करूँ मस्त मुझे जगह बुलेदेवी ए जा ठंडा सीना लगुच कईया टे मन पड़ू तेंतुलीटा तो से आम खाईजु। तो देखी से भाईटा मारुंट पाखक जी के पाइला के ना पचार जी कौड़ी जी एपटू तो धान सब काटा कुटी सब सरला ये गड़ा केता पाइल गोटे का पाइछ आर पड़ी ना कि आउ पड़ी ना कि खा खा मुझे खोजी जी है पड़ी थी बोधे। सो गाइस एबे मुझे खोजी जाऊँगी गोटे पुणी पाई एपटे मुझे खोजी कौन कौन पड़ी थी बेसी भी फली ना हेल्ले भी मन पड़ुची कि खाइबा ठंडा सीना होची हेल्ले भी भाई खोजुची यहीटा गोटे पाइली सानटा पाइली एरा गोटे पाइली भाई किंतु लागो टेस्ट करवा टिके मिठा मिठा कांबले होची वे तू यूट्यूब रे बांडा हमले होची सो गाइस देखो अबे सी खा रे टेस्ट केंदे लागुच को सो गाइस एबे मु कईया खाली किंदी लागला भाई बहुत खट्टा है बहुत खट्टा है टिके मिठालिया टिके लागला तो टिके खटालिया टिके लागला आ केटा पड़ला सामानटा से बिंदुची ना भाई ताकू बिंदुची ना सेड़ा बिंदुची ना भाई ताकू बिंदुची मु किछि बुझी पारुनी एटा कईयाटा भी किछि फली नाही गोटे दीटा खाली फलीची से खाली खाइबा को होउची देखो से गोटे से टेका खाली मारुची मारबी गले एका थर को सब मते झड़बो मते सुती लागुची मेरा धरे दे देखा राम देखा कोटा मारबी को एटा मारबी हाँ हाँ ब्रो एक नीचे गिरा दिया वार पड़ला एटा गोटे भाई मो लाख कहूची रे भाई देखो भाई एटा मो बिंदी के से कहूची लाख की भाई कहंदे देखो मु गोटे माने कंचा रंग पाइली से कोन सुखिला रो पाइली सेटा कोन पाची ना कोन पाइ सुखि जाय सेटा टे पाइची अब आउदी मु मार दी बेसी न कोटा रे कक्का मारवाटा कोटा एटा कोटा देखौ तुरु सेटा तंत्र उठा एटा हां हां एटा टिक भलोटा अछि ला एटा बटे हां हां इंतिटा के खाइयो टी भल लागो नाइ बा लूण लंका ना भाई आखि मार लूण लंका ना खाई गोटे अलग टेस्ट लगे ठंडा सीजनटा फिर भी आम खाऊँ। सो गाइस एबे काकू जो तुम आखि मार तुम जान धरी क्या तुम आखि मारे कि जान कईया खाइब ना तेंतुली तो भाई ऑटोमेटिक आखि मार हम आ कौन आगे जांगना जांगना हो
ନାଇଁ ବାଣ୍ଡ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ପ୍ରବଳ ଖଟା ଲାଗୁଛି ହଇରେ ତ ଗାଇସ୍ ଏରେ ଖାଇଲି ସିନା ହେଲେ ଏତେ ଖଟା ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ସିଜନରେ ବି ଆମେ ଖାଉଛୁ କେତେ ଆମେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ଭାଇ ତ ଏବେ ଟିକେ ମାର ଏରା ଥୋଇଦେବେ ଟେକା ମାରିବି ଯଦି ଶୁଖିଲା ରହିଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କଞ୍ଚା ରହିଲେ ନା ଭାଇ ବହୁତ ଖଟାରେ ଆଉ କହନା ପ୍ରବଳ ଖଟା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ଟିକେ ଟେକା ମାରିବି କରେ ଖଟା ମାରିଦେ ସେଇଟା ଏକା ମାରିବି ତ ହଁ ଏବେ ଦେଖ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତିରେ ବି ଆମର ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ସୁଟ୍ କରିବୁନି କାହିଁକି ନହେଲେ ଆମେ କଇଁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ କଇଁଆ ତ ଖାଇପାରିଲୁ କେତେ ମାରବୁ ରେ ପିଲା ଏଟା ପଡିଲା ଭଲ ବାସି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ରହି ମୁଁ ଆହୁରି ବେଶୀ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ବେଶୀ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବୋଲେ ଆମର ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଲାଗିଲାଣି ଆମ ଗାଁରେ ତ ଥଣ୍ଡା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କେମିତିକାର ଆମ ଏରିଆଟା ଥଣ୍ଡା ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ସେମିତିରେ ଭାଇ ପୁରା କେରକେରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ବୋଲେ ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ କଇଁଆ ଟିକେ ଖାଇବା କହିକି ଆମେ କଇଁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ତ ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ନା ଭାଇ ନିହାତି ଗୋଟେ ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ଭାଇ ଏ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ଯାଇ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାଇ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ନିହାତି ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କର ତୁମ ଭାଇ ପୁରା ମସ୍ତରେ ମଜାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆଇବ ଆହୁରି ଏଇଟା ମୋର ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ନିହାତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କାହିଁକି ନହେଲେ ମୋର ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ତ ଭାଇ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ମିଳୁନାହାନ୍ତି କହିକି ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନାହିଁ ତ ଏବେଠୁ ଭାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମୋର ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋର ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିବ କେମିତି ନାହିଁ ଆଗକୁ ମୋର ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଟିକେ ଦେଖିବ